এবং বিজয় भी ভাবি নଥିଲେ এতে জোরে বিজয় সফল হাসল করে এবং ঝুলা ডিএমকে গড়া হয়ে যাইপারে কাହିଁକି না লাটেস্ট ট্রেন্ডে ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ହୁଏତ 5ଟା ବେଳକୁ କ'ଣ ହବ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ନଜର ରଖିବା ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ডিএমকে ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଟିଭିକେ କୁ ମାନେ ବିଜୟକୁ ନା ଏଡିଏମକେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ତିନୋଟି ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମର କେରଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ କ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ନିର୍ବାଚନର 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ତରିକାରେ ଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇନାହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ 90 ରୁ 95 सीट एम पाई सारी भारतीय जनता पार्टी सेकेंड फेज रे जदि 50-60 पाई जीति जाता कि बहुत भल भोट पाई तेणु यहाँ हूँ 5टा पर आउ गोटे ट्रेंड आसो जो कौ कौ इलाकार परवर्ती समय आलोचना करा आसंता काली कौ इलाकार कौ इक्वेशन रे किए केमती भोट पाई जोटा कि 6टा 7टा पर आसो तमिलनाडु देखई देछि जे राजनेता केवल तारका नुहंती राजनेता ठारू मध्य सेठारे प्रकृतर तारका आहुरी मध्य लोकप्रिय अतीत आप देखिए करुणानिधि फिल्म लाइन जाइछन्ती एमजीआर फिल्म लाइन जाइछन्ती जयललिता फिल्म लाइन तेणु तांकर कल्चर अच्छी